नमस्कार प्रिय दर्शक, आपनी एखन सुनছেন आवेगेर डायरी। भोरेर आलो तखनो फोटेनी, आकाशे हालका कुयाशा, बातासे एक चिमटी ठंडा। एक गरीब किसान क्लांत शरीर निये शहरे चलेছে काजेर उद्देश्ये। पीठे जीर्ण गामछा, हाथे बाँशेर लाठी और तार एकमात्र संगी एक क्लांत गाधा। जीवन मानेई तार काछे संग्राम, काजेर खोजे पथे नामा, एक मुठो खाबारेर जन्य लड़ाई, रात होले खड़ेर बिछानाय घुम। सेदिन हठात् काजेर खोजे शहरे जेते जेते एक नदीर किनाराय तार चोखे पड़लो एकटा छोट्ट पाथर, किन्तु पाथरटा जेन एकटू बेशी आलोर झलक छड़ाच्छिलो। से थामलो, तारपर पाथरटिके हाथे तुले निये सेटिके भालोभाबे देखलो एवं मने बिड़बिड़ करे बोलते थाकलो, मने हय काचेर टुकरो। एकटू हासलो और माटिते फेले दिल। चलार गति तार थामलो ना, भाबलो पेट तो पाथर खेये भरबे ना, और एगिए चललो खुदार काछे हेरे जाওয়া एकजन कृषकेर मतो। दिन जाय मास जाय, जीवन एकेई रये जाय, क्लांति हताशा और स्वप्नहीनता। दिन पेरोलो, सप्ताह पेरोलो, मासও चले गेल। जीवन आलादा किछु नय, एकई खाली पेट, एकई भांगा स्वप्न। एकदिन सेई एकई रास्ता धरे आसछिलो एक धनी बणिक। तारो चोखे पड़े सेई उज्जवल पाथरटी। से थामे, तारपर पाथरटिके तुले नेय और किछुक्षणेर मध्येई से चमके ओठे। ए तो एक हीरा, बिरल अमूल्य, जा दिए साम्राज्य गड़ा जाए। सेई हीरार दौलतेई राताराति बदले जाए बणिकेर जीवन। प्रासाद, বিলাসিতা, क्षमता, स्वप्नेर सबकिछु बदले जाए तार जीवन। प्रासाद, सोना, सम्मान सब एलो तार जीवने एकटा पाथरेर संस्पर्शे। और एक कोणे बसे सेई गरीब किसान खबरटा पेल। शुने सेई पाथरटार दौलते नाकि सेई बणिक आज বিলাসবহুল अट्टालिका बानिয়েছে। सेई कृषकेर चोखे शुधु विस्मय, छिलो शुधु गभीर आक्षेप, निःशब्दे आफसोस। तार चोख ভিজে যায়, मने शुधु एकटाई कथा घुरते थाके, যা আমার সামনে ছিল, যাকে হাতে পেয়েছিলাম তাকে চিনতেই পারলাম না। এই গল্পের মূল কথা। বন্ধুরা, প্রতিটা মানুষের জীবনে একবার না একবার এমন একটা সুযোগ আসে যা তার জীবন বদলে দিতে পারে, কিন্তু আমরা অনেক সময় না বুঝে অবহেলা করে সেই সুযোগটাকে হাতছাড়া করে দিই। আমরা নিজের ভিতরের আসল মূল্যটা বুঝতে পারি না, যেটা আমাদের জন্য অমূল্য, সেটাকেই আমরা সাধারণভাবে ফেলে দিই। মনে রেখো, আজকের একটি অবহেলা আগামীকাল হয়ে যেতে পারে সারা জীবনের সবচেয়ে বড় আফসোস। তাই সুযোগকে চিনো, আঁকড়ে ধরো আর জীবনের হাত থেকে ফসকে যেতে দিও না, কারণ হারানো সুযোগ আর কখনো ফিরে আসে না। বন্ধুরা, গল্পটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিয়ে আপনার ভালোবাসা জানিও। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি চাপতে ভুলবেন না।